20 फुट का पेड़ और 41,000 सैनिक। तारीख गवाह है कि कभी कभी जंगें सरहदों की वजह से नहीं बल्कि खामोश चीज की वजह से भी छिड़ जाती है। जैसे एक खड़ा हुआ 20 फुट का पेड़। 18 अगस्त 1976 एक तारीख जो दुनिया की सबसे खतरनाक सरहदों में से एक पर खून में डूबी एक ऐसी सरहद जो आज भी बारूद की बू समेटे बैठी है। DMZ यानी डीमिलिटराइज्ड जोन, जो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के दरमियान हजारों बार माइंस और गार्ड टावरों से जुदा की गई है। लेकिन उस दिन कोई टैंक नहीं चला, कोई मिसाइल नहीं दागी गई। उस दिन एक पेड़ काटा गया था, लेकिन वो सिर्फ पेड़ नहीं था, वो गुरूर की जड़, हुकूमत की जड़ और शायद एक जंग की जड़ बन गया। इस पेड़ की जगह थी पनमुनजोम, DMZ का एक सख्त निगरानी वाला इलाका। यहीं पर UN कमांड के तहत अमेरिका और साउथ कोरिया की फौजें तैनात थी। ये पेड़ एक ऐसे मुकाम पर था जो उनकी निगरानी की लाइन में आ रहा था। उसकी वजह से नॉर्थ कोरिया की हलचलें साफ दिखाई नहीं देती थी। ये एक खुफिया अंधा नुक्ता, ब्लाइंड स्पॉट था। UN के अफसरों ने यह फैसला किया, इस पेड़ को हटा दिया जाए। कौन सोच सकता था कि ये एक पेड़ हटाने का फैसला हजारों जिंदगियों को खतरे में डाल देगा। आज मैं आपको उसकी हकीकत बताने जा रहा हूँ, जो सुनकर आपको यकीन नहीं होगा। सोचिए कि एक 20 फुट का पेड़, सिर्फ एक पेड़, और उस पेड़ को काटने के लिए अमेरिका ने अपनी सबसे पावरफुल फौज, एडवांस हथियार, फाइटर जेट्स, टैंक, बॉम्बर्स, युद्धपोत, सब कुछ मैदान में उतार दिए थे। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये एक ऐसी असल घटना है जिसे दुनिया आज भी याद करती है, और ये वाकया दर्ज है इतिहास के पन्नों पर। साल था 1976 और तारीख थी 18 अगस्त। अब जरा तसव्वुर कीजिए, एक पेड़ जो पनमुनजोम के DMZ डीमिलिटराइज्ड जोन में खड़ा था, वही पेड़ जिसके नीचे कई जिंदगियां खत्म हो गई और दो महाशक्तियां एक जंग के मुहाने तक पहुंच गई। यूनाइटेड नेशन की फौजें आज की तरह तब भी दुनिया के मुख्तलिफ कॉन्फ्लिक्ट जोन में तैनात थी ताकि टकराव रोका जा सके। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के दरमियान हमेशा से ही तनाव रहा है। DMZ यानी डीमिलिटराइज्ड जोन उस वक्त भी एक सख्त निगरानी वाला इलाका था। उस इलाके में अमेरिका और साउथ कोरिया की UN मिशन के तहत कुछ फौजी तैनात थे और वो बॉर्डर पर नजर रखते थे। लेकिन एक 20 फुट का ऊंचा पेड़ बार बार उनकी नजर के आड़े आ रहा था। उस पेड़ की वजह से नॉर्थ कोरिया की हलचलें ठीक से दिखाई नहीं देती थी। तो फैसला लिया गया, इस पेड़ को काटा जाए। बस यहीं से आग लग गई। अमेरिका और साउथ कोरिया के कुल 11 फौजी उस दिन उस पेड़ को काटने पहुंचे। इनमें टॉप अमेरिकी कमांडर आर्थर बोनेफस और साउथ कोरियन कैप्टन किम भी शामिल थे। ये फौजी भारी हथियारों से लैस नहीं थे, उनके पास केवल पेड़ काटने वाला कटर था। लेकिन नॉर्थ कोरिया ने इसे एक साजिश समझा। नॉर्थ कोरिया के 15 फौजी अचानक ट्रक में भरकर वहां आ पहुंचे। उनके साथ कमांडर पाक चौल भी था, एक ऐसा नाम जिसे UN में बुलडॉग कहा जाता था। पाक चौल ने आकर कहा, इस पेड़ को काटने की इजाजत तुम्हारे पास नहीं है। ये पेड़ हमारे किंग ने लगाया था, इसे हाथ मत लगाना। लेकिन अमेरिका और साउथ कोरिया के फौजियों ने उसे इग्नोर किया और पेड़ काटना शुरू कर दिया। पाक चौल को गुस्सा आया, उसने घड़ी उतारी, आस्तीन चढ़ाई और अपने सिपाही से चुपचाप इशारा किया। कुछ ही पलों में और ट्रकों में भरकर 30-40 नॉर्थ कोरियन फौजी आ गए। हाथों में कुल्हाड़ियां थी। पाक चौल ने चिल्लाकर कहा, मार डालो। जो हुआ वो खौफनाक था। नॉर्थ कोरियन सैनिकों ने हमला कर दिया। आर्थर बोनेफस का सर कुल्हाड़ी से फाड़ दिया गया। एक और अफसर मार्क बेरेट भी मारा गया। बाकी 9 फौजी किसी तरह जान बचाकर भागे। पूरी दुनिया की मीडिया चौंक गई। वाशिंगटन के पेंटागन में मीटिंग शुरू हो गई। अमेरिका में कोहराम मच गया। एक टॉप अफसर की मौत, और वो भी बिना हथियारों के। ये अमेरिका की तौहीन थी। नॉर्थ कोरिया ने उल्टा इल्जाम लगाया कि साउथ कोरिया और अमेरिका ने हमारे इलाके में घुसकर हमला किया।
انہوں نے یو این سے مانگ کی کہ یونین کی فوج وہاں سے ہٹے اور اس پروپیگنڈا میں کیوبا اور کچھ دیشوں نے نارتھ کوریا کا ساتھ بھی دیا۔ دوسری طرف امریکہ بوکھلا گیا۔ امریکہ بار بار ساؤتھ کوریا پر دباؤ ڈال رہا تھا کہ ہم حملہ کریں، لیکن ساؤتھ کوریا نے کہا ہم جنگ نہیں چاہتے۔ 3 دن تک میٹنگ چلتی رہی۔ 3 دن بعد امریکہ اور ساؤتھ کوریا کی فوج پھر سے اس پیڑ کو کاٹنے پہنچی۔ اس بار 30 آدمی بنا ہتھیاروں کے، صرف ٹری کٹر لے کر، لیکن ان کے پیچھے تھا 41,000 سینکوں کا ہجوم۔ 20 یوٹیلیٹی ہیلی کاپٹر، 7 کوبرا اٹیک ہیلی کاپٹر، B-52 پرمانو بامبرز، F-4 فینٹم فائٹر جیٹس، ساؤتھ کوریا کے F-5، F-6، A-4 جیٹس، ایئر کرافٹس، کیریئر، سمندر میں تعینات مشین گن، ٹینک، سب اسٹینڈ بائی پر۔ نارتھ کورین سینکوں نے دیکھا چاروں طرف فوج ہی فوج ہے، ہوا میں جیٹس کی گڑگڑاہٹ، سمندر میں جنگی جہاز، اور سامنے صرف 30 لوگ جو پیڑ کاٹ رہے تھے۔ 42 منٹ میں وہ پیڑ کاٹ دیا گیا۔ نارتھ کوریا کے سینک اٹیک پوزیشن میں تو آئے، لیکن کچھ نہیں کیا۔ خبریں ہیں کہ انہوں نے ہیلی کاپٹر پر فائر بھی کیا، لیکن کوئی گھائل نہیں ہوا۔ اس کے بعد پہلی بار نارتھ کوریا جھکا۔ راشٹرپتی کم ٹو نے یو این کے ذریعے ایک پیغام بھیجا، ہم مانتے ہیں کہ ہمارے فوجی سے غلطی ہوئی، آگے ہم احتیاط برتیں گے۔ یو این نے کہا امریکی فوجیوں کی موت کے لیے دوشیوں کو سزا دی جائے۔ اس پر نارتھ کوریا چپ رہا، لیکن ایک بات صاف ہو گئی، امریکہ نے پیڑ کاٹنے کے بہانے اپنی طاقت کا ایسا مظاہرہ کیا کہ نارتھ کوریا خاموش ہو گیا۔ جہاں پیڑ کاٹا گیا تھا وہاں آج بھی ایک میموریل ہے امریکی سینکوں کے نام، اور جو کلہاڑی اس دن استعمال ہوئی تھی وہ آج بھی پیونگ یانگ کے میوزیم میں رکھی ہے، مانو ایک شرمناک یاد بن کر۔ نارتھ کوریا نے اس دن کے بعد سے آج تک کبھی بھی امریکہ کے سامنے اتنا کھلے عام وروධ نہیں کیا، بلکہ تب سے لے کر آج تک وہ نیوکلیئر ویپنز بنا رہا ہے، طاقت بڑھا رہا ہے۔ کیونکہ 1976 کے وہ 42 منٹ اسے یاد ہے۔ ایک پیڑ کی آڑ میں امریکہ نے دکھا دیا کہ اس کی طاقت کیا ہے۔ یہ کہانی کوئی کتاب یا فلم کی نہیں، یہ حقیقت ہے۔ 20 فٹ کا پیڑ 2 ملکوں کو جنگ کے دہانے تک لے گیا، 2 زندگیاں گئیں، 2 ملک ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے۔ ایک گھمنڈ جس نے خون بہا دیا، ایک طاقت کا مظاہرہ جس نے بنا گولی چلائے جنگ ٹال دی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جنگ ہر بار گولیوں سے نہیں ہوتی، کبھی کبھی کلہاڑی سے کاٹا گیا پیڑ بھی ایک ملک کی طاقت کو ثابت کر سکتا ہے۔ اگر آپ کو یہ حقیقت پسند آئی تو نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا کی سب سے حیرت انگیز اور سبق آموز کہانیاں آپ کی اسکرین تک آتی رہے تو سیکھ منچ کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔